ассалому алайкум дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон. Умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансият ҳастен. Шукронаи Аллоҳ ки мо ҳам хубем, тансиятем. Духтарои имрӯза влога мо боз ҳам аз кухнӣ сар кардем. иҷа хостум ки ҳами бодрингора маҳкам кунам, чӣ хеле ки мегӯянд сайлёнӣ бодрингӣ кунам. Чӣ хеле ки мебинед бодрингҳои ма беҳад калонанд, бодрингҳои дарози калонанд, лекин бисёртар ки овардиянд, агар ман маҳкам накунам духтаро безеб мешаванд. Барои ҳамин хостам ки камам шава, маҳкамаш мекунам. Ҳамеша дадаш биёра бодринг биёранд, агар бисёртар боша ман мегирам як банка, ду банка ҳатман маҳкам мекунам. Барои чунки агар дар холодильник биста намехӯрем, баъд безеб мешава. Барои ҳамун духтаро чӣ меандозам? Ман иҷа аллакай бодрингора шушта тоза, аллакай ман духтаро дар оби хунук тар кардам. Қариб 2 соат бари эсод бодрингҳои ма, баъд шушта тоза када гирифтам шаву. Иҷа намехе укроп меандозам, лавровый лист меандозам, чеснок 3-4 донаша меандозам, баъд чорни горошек меандозам духтаро, ба ҳатман намак. Дига ман ягон чӣ намеандозам духтаро, тез тайёр мешава. Оз чӣ хеле ки мебинед намехе укропбура майда карда намехе меандозам. ҳамин чизе ки барои дарунаш буд ҳаминора намехе андохта. баъд чӣ мекунам? Беҳад тез тайёр мешава. Ман ҳамеша ҳамихе мекунам духтаро. акма да иҷа даи Россия банкара маҳкам намекунам, чӣ хеле ки ман дар влогои шумо духтаро мебинем беҳад бисёр маҳкам мекунем. Не духтаро, ман ҳамин қасол дар ҳаминҷоем. Агар ҳамин бодринги сайлонигӣ мисол ягон чи форамона ай магазин рафта мегирем, я банка, ним банка, ду банка ямихеда бигем. Ва ягон вақт чӣ хеле ки гуфтам бодринг агар бисёр биёранд, ман ҳамихе маҳкам мекунам духтаро. Инамихе духтаро ман дар анами 3 литра 3 қошиқ намак мерезам. Акуоқа пирам не. баъд оби ҷӯшомадагӣ меандозам, намехе ба банка ба кришкаша маҳкам мекунам. Кришка намехе оддӣ. намехе сахт маҳкам мекунам духтаро. Ман дига обша алиш намекунам, ягон чӣ намекунам. ҳамихе миста. баъд ки хунук кишид холодильникда мемонам. иҷа духтаро чӣ хеле ки мебинем бо малина оварда буданд. Малинаро намехе дина оварда буданд. Ман чӣ надоштам, шакарам тамом шуда буд. Пагаш бигем ман шакар дарафта будам. Шакар овардам, дар холодильник буд, лекин 1 минута нисфаш безеб шиданд. иҷа боша ман намехе ҷудо кардистама. Созаша мегирам, баъд безебоша мепартоям. чӣ хеле ки мебинед духтаро. иҷа ман чӣ хеле мекунам, тез фаҳмонам. иҷа ман намехе малинаро ҳамаша намехе мегирам, ҷудо мекунам созашаво. баъд 1 косаи калон дар боло шакар мерезам. бо 1 косаи калон шакар рехтам, ҳамин қадр ки ҳамин малинаро пӯшонада болоша. ихе духтаро ман чен накардам ягон чин. чӣ хеле ки мебинед намехе косада шакара мерезам дар болош. бигем мечошумем намехе. иҷа духтаро ман камтар рехта будам, бо ман ҳамроҳ кардам. бигем ки ха 1 коса ман дар ҳамин қа малина 1 коса шакара ҳамроҳ кардам. намехе мондам ша духтаро болоша пӯшондама. баъд пагашта то пагара чӣ кард, об мекушоя. намехе об мекушоя духтаро. чӣ мекунам шаба, дар плита мемонам ша. намехе мондам ша дар плита ба мемонам. дар алови аввал як баланд мекунам плитамаво, як меҷӯша, баъд паст мекунам. ҳамихе паст тагда чӣ хеле ки мебинед, дидем чӣ хеле бисёр об кушодай. намехе об кушодае дар плита мондам, паст така гамхе ҷӯшидан мегира. бо меҷӯша, бо пастш мекунам. бо бинам ки бо камтар дига ҷӯшид, бо я баланд мекунам, бо ҳамихе паст карда қариб 3-4 соат ҳамихе духтаро ман каф мекунам, кафоша намегирам. шумо духтаро мегирем кафоша? Ман нагирифтам кафоша. ҳамихе нест шид. иҷа чӣ хеле ки мебинед нами сайлёни дина тайёр кардагимон. ин рӯза ман дар холодильник намонда будам, ҳамихе дар бера эстода буд. ден чӣ хеле зарди хушрӯ шуда. баъд дар холодильник мемонам ша. ҳад тез тайёр меша.
اینجا دخترها چه خیلی که میبینین هم خیلی جوشید کف کرد کفوشا نمیگیریم یک баланд میجوشه و با پس میکنه میمونم شه ایره اگر من نکنم دخترو میچسبه ای کرسونچه که من تنککای میچسبونه برایم کم کم خیلی توبش میتونم اینجا باشه مدت سحرای اینجا مدت سحرای من چی کردیستم کدا شیر برنج تیار کردیستم دخترو مثل هر وقت شیر برنج حوزی گرم شدگه کدا کورم شیر برنج نمیخورم چیزای شیرین نمیخورم به حد مدت بود و هوا گرم برینه نشون چیم دخترو Соседи идет соседи. Да, соседи. Ну, сосед идет. Да? Да, соседи. Вот сосед идет сюда, парень. Да? Да, соседи. А он птичка сюда полетела. Птичку? Да, он магазин. Да. Да, он как сюда. Куда? Сюда полетела. Туда полетел? Да, вот. Кто? Вон это парень идет. Парень идет. Да. Небнички говоришь, что когда я дохну? Погода? Да, потому видите? Вон, девочка идет, это покатала. Девочка идет. Да, идет. Мудавли Сахара. دخترش خیلی که میبینی انم خیلی وارینی ما تیار شد جوشید در آلوبی پاس موندم هم خیلی جوشیدن گرفته اینیم قشی دخترم به حد خواهد قاوز ترک اومده قاوزی بدم نیخه سوزای اینیم خیلی دخترم اینیم خیلی دو بانکا چای لیتره را علاقه شده تیار کردم موندم قوقشتگه ما یگون چی نه جوشوندگیم نه هیچی نمیجوشونم هم خیلی اندازمو با فکر میو یا بانکا میشه یا که کم ترکی دیگه یک نیم بانکا ده یا که یا بانکا میشه اینیم خیلی دخترو چی میکنم میاندازم دهانشون هم خیلی محکم میکنم و در خلادینیک میمونمشون تمام چه خیلی که گفتم من نمیجوشونم بانکو را ای پیش طرف نشون تیم اینیم خیلی دخترو نه نمیخوای از در بانکو میپردارم شونا دخترها که خیلی که میبینن انمی وارینی مو یک انمی بانکا یک لیتره شید همش انمی قشید دخترها انمی خیلی خنک شدگی بود بعد ما برداشتم شه خیلی که میبینین دخترها اینمی خیلی اومد به حد خوش اومد دای همینجا محکمش میکنم در خلادینی میمونم گرفتن میگیرم اگر دخترها ما مالینو را وارینی نمیکردم بیزیب میشید میپرداختم شونم برای اما
تزده گرفتم نمیخوای وارینی تیارش کردم نمیخوای دخترو حتما فکراتون رو نویسین شما چه تیار میکنین طرز تیار کردنش حتما نویسین دخترو نمیخوای گاب زنی که یک جمعه Ay magazin olmadı. او مغازی رفتین Да, ben ne kere kaydım. Еще не kere kaydım. Minyon. مینیون Да, ama o toz minyon. نه او مغازی رفتن قد دادش اومدنه چی نه دخترو میخوای Я не знаю, что такое. Я такое вот это умею. это руси را زبان روسی را یک جد گرفتی Учим научить как. кай ма научитет когда А что научили как? не ма научитет накада Окей. Мы просто буквально махнем. букву ра мехони Да, пауту моменту. мультик бисёр тамошо мекунӣ Да, но не знаю. как немножко Я хитренький, только капелька. Я хитренький. чихи Вот так. Я капельку хитренький. капельки хитренькие это что значит Значит, я чуть хитренький. школа мери Нет, пока ну через 1 день я буду идти в школу. а и через 1 месяц через 1 месяц я буду идти в школу. И у меня уже есть рюкзак. рюкзак да сумка Да. а чӣ бояд бихарем бо чӣ нахаридаги ёзе бо барои школа В школу нужно найти школьные костюмы. да школьный костюм ещё что Еще. А может быть, когда уже. хуйкнохи Еще. Ну, больше еще нужны кроссовки школьника. кроссовки Да. ещё Да, в школе. Еще. Ну все. Больше ничего. Да? хуйквачша Да, да. 7. Как называется? Пока. 7 пока ми говоришь Всем пока, мои дорогие друзья. С вами был Армаджан Флубай. И всем пока-пока. دوستانی عزیز دوگانه‌های مهربان ما در همینجا ویدیو امروزه را به انجام میرسانم حتما فکراتون را نویسین دستگیر را فراموش نکنین تا ویدیوهای آینده در پناه خدای مهربان باشید خداوند مهربان هر یک ما و شما را در پناه خودش نگهبان باشد